de deuxième année baccalauréat. Alors, dans cette vidéo, on va commencer une série d'exercices de la première leçon en physique de baccalauréat. C'est les ondes mécaniques progressives. Alors, on va faire le premier exercice de cette série. Alors, on va lire l'exercice, après on va faire la solution. Alors, la relation V est égale F sur mu, la racine de F sur mu, donne la vitesse de propagation d'un signal transversale le long d'une corde tendue, dont F est la tension de la corde et mu c'est la masse linéique. Ce n'est pas linéaire, mais c'est linéique. Un faute de frappe. Linéique. D'accord? Alors, la première question, c'est calculer la vitesse de propagation d'un signal. Alors, le signal là, c'est une onde. On peut remplacer le signal par une onde. C'est clair? Alors, le long d'une corde de longueur L est égal à 8 mètres et une masse M est égale à 100 grammes. Et sa tension F est égale à 5 newtons. Alors, tout simplement, on va essayer de répondre à la première question. Alors, tout simplement, on a déjà la relation suivante. C'est la racine, la vitesse, c'est la racine de F sur mu. Alors, F, elle est déjà donnée dans l'exercice, c'est égal à 5 newtons. D'accord? Alors maintenant, je pour tension de fil, ou bien de la corde. Alors, le deuxième problème, c'est la détermination de mu. Alors, ce symbole-là, appelé mu, mu. D'accord? C'est clair? Alors, mu, c'est quoi? C'est la masse linéique, c'est-à-dire la masse sur la longueur. C'est d'accord? Alors, on va faire l'application numérique, on va calculer la masse linéique. Alors, mu est égal à la masse. Alors, on a la masse ici, c'est 100 grammes. Alors, il faut faire attention que l'unité de la masse linéique, c'est le kilogramme par mètre. C'est clair? Alors, automatiquement, il faut convertir la masse de 100 grammes en kilogrammes, c'est-à-dire 0,1 kg. Et la longueur en mètres, on va laisser la longueur en mètres. Alors, on va calculer ça. Alors, on va utiliser une calculatrice. Alors, on trouve 12,5 10 à la puissance moins 3. Bien sûr, n'oubliez pas les unités, s'il vous plaît. Kilogramme par mètre. Bon, jusqu'à maintenant, maintenant l'intensité de la courbe. Maintenant, la masse linéique liée. Ça marche. Alors, dire l'application numérique pour trouver la valeur de la vitesse. Alors, V est égal la racine de F sur mu. Alors, la vitesse V est égale à quoi? Est égale à la racine de F, c'est 5 newtons, sur 12,5 fois 10 à la puissance moins 3. C'est clair? Alors, l'unité de la vitesse, c'est l'unité de vitesse, allez-y. Alors, après le calcul, on a trouvé 20 mètres par seconde. N'oubliez pas, l'unité de vitesse, c'est mètres par seconde. Et on a la première question. Alors, c'est simple. Là, on a une relation. On a le début de l'exercice. On a les données ديالنا. On a la masse, on a la tension de la corde, on a la masse de la corde. On a les informations quand même. Alors, la deuxième question, je vais lire. Quelle est la durée que met le signal, l'onde, pour parcourir la corde toute entière? يعني عندي la corde ديالي هذه. اللونغور ديالها هو 8 متر. عندي ان سينيال، نفترضوا هاد السينيال هذا هو السينيال ديالي. شحال قال لك خاصو ديال الوقت يعني باش يترافيرسي، يدوز من هنا من هاد لو بوين هادي نسميها انا ا، لو بوين ا جوسكا لو بوين بي. الوغ هنايا عندنا لا فيتاس كنعرفوه، لا فيتاس ديجا كوني، لا لونغور ديجا كوني. كنعرفو اون غولاسيون اونتر لا فيتاس اي
le temps et la distance. D'accord? Alors نعاود نرسم هنا الشيما ديالي. عندي la corde ديالي, la distance ou la longueur de la corde c'est 8 mètres. Alors on va considérer que on a ce signal là qui va se propager le long de la corde. Alors dans la vitesse, l'expression de la vitesse, c'est L, la longueur de la corde, sur delta T. Alors delta T شنو هي la durée اللي بغاو هما, la durée de propagation bien sûr de l'onde le long de la corde en deux entières pardon. C'est clair. Alors بغينا delta T من هنا, من هاد la relation كي غنديرو, alors نطلعو delta T هنايا, تولي عندي V fois delta T égal à grand L. علاش كنقلب delta T, alors V غنحولها G, كانت multiplication غتولي division. alors غادي نلقى ان delta T هي grand L sur V. غتقولي منين غنجيب V déjà حسبناها في la question numéro 1. V حسبناها في question numéro 1 لقيناها 20 mètres par seconde. C'est clair. و الطول ديال la corde كاملة c'est 8 mètres. C'est clair. Alors on va faire l'application numérique. Alors application numérique, delta T est égal, عطاونا عندنا L هي 8 وعندنا la vitesse لقيناها هي 20 mètres par seconde. alors باش نبريسيزيو مزيان, 8 كاين عندنا بالمتر و 20 mètres par seconde. غنسامبليفيو المتر مع المتر ونطلعو السكوند, يعني la durée de propagation غنلقاوها بالسكوند اللي غتساوي لنا 0,4 secondes. Alors, 0,4 secondes هو le temps nécessaire pour que l'onde se propage de point A jusqu'à le point B, c'est-à-dire le temps pour que le signal traverse la corde toute entière. Exercice numéro 2. Alors, l'exercice est le suivant. Alors, pendant un coup de foudre, l'éclair et le bruit de tonnerre se produisent en même temps. Même quand la lumière va plus vite que le son, on voit l'éclair avant l'entendre de tonnerre. شكين هادشي انه خلال واحد الصعقة ديال البرق, alors هنا البرق والرعد, le bruit de tonnerre c'est هو هذاك الرعد, se produisent en même temps, يعني بجوجهم كيكونوا في نفس اللحظة. mais comme la lumière va plus vite que le son, puisque ان الضوء كيوصل قبل من الصوت, هذاك الشيء علاش كنشوفو حنا البرق قبل ما نسمعو الرعد. فاهمين؟ alors la première question de l'exercice, trouvez l'expression de la durée delta t qui s'écoule entre l'éclair et le tonnerre en fonction de t. d هي la distance بين فين كاين عندي ديك الساقة ديال البرق وفين واقف انا, de et aussi de v de son, يعني سرعة الصوت. la célérité du son dans l'air هي v son, et c'est la célérité de la lumière dans l'air. Ça marche. l'air assimilé au vide, c'est pour cela que la lumière, la vitesse ديالها هو c. فاهمين؟ deuxième question, on considère que la vitesse du son très inférieure devant c. alors on peut dans ce cas négliger la vitesse du son devant c. alors montrer que l'expression de la durée delta t s'écrit sous cette forme. delta t est égal à d sur v son. déterminer la distance d, c'est la durée qui s'écoule entre l'éclair et le bruit de tonnerre et 5 secondes. les données اللي عطاونا la vitesse ديال le son les voix 340 mètres par seconde. c'est clair. alors نجاوبوا على la première question, après on va passer à la deuxième. c'est مفهوم. alors là on نقرا la première question comme ça vraiment مزيان. alors trouver l'expression de la durée delta t. بغاو التعبير ديال delta t, ديال واحد الوقت delta t اللي كاين بين
ليكلير بين اللحظة فاش كنشوفو البرق واللحظة فاش كنسمعو الرعد. هذيك هي لا ديوغي اللي بغاو هما. الوغ باش تفهمو مزيان، الوغ كيما كنشوفو هنا عندي هنايا داك الصاعقة ديال البرق. الوغ هنايا كاينه واحد لوند لومينو، داكشي اللي كنشوف في اللحظة شفتو في اللحظة تي واحد، و داكشي اللي سمعتو في اللحظة تي اثنان. داكوغ. الوغ دلتا تي اشنا هي غتكون هي تي دو موان تي ان. سي كلير فاهمين؟ يعني الفرق ديال الزمن، اللحظة فاش سمعت ناقص اللحظة فاش شفت داك البرق، هي دلتا تي اللي بغاو هما. الوغ هاد لا ديستونس دي هي لا ديستونس بين البلاصة فين وقع البرق ولا بلاصة فين وقعت الصاعقة وفين كاين انا، العين ديالي والاذن ديالي. فاهمين؟ هنا كاينه لا بروباغاسيون دو لوند اللي هو لو سون. هذا هو لو سون كاين هنا، هو داك اللي درتو بالابيض. وهذا سي لا lumière. Alors, d'autres choses. La lumière se propage avec une célérité c et le son se propage avec une vitesse v de son. Alors, اش كنعرفوا حنا في لو كور ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف، قرينا ان لا فيتاس d'une manière générale c'est quoi? C'est une distance sur une durée delta t ou bien une durée t en général. Ça marche? Alors la vitesse du son c'est quoi? La vitesse du son c'est d sur t2. Alors de t2 on a de la relation. Alors t2 c'est quoi? C'est t2 c'est d sur v de son. انا لقيت t2. De même manière بنفس الطريقة غادي نلقى t1. Alors c'est la vitesse de la lumière ou bien la célérité de la lumière. C'est quoi? Aussi c'est une distance, la distance d. يعني المجاجات من هذا البوان حتى لهذا البوان حتى للعين ديالي sur t1. Alors t1 شنو هي من هنا؟ t1 c'est la distance d sur c. انا لقيت t2. Ça marche؟ فاهمين؟ انا دابا لقيت t1 ولقيت t2. alors باش نكالكولي t1 دلتا t il suffit de remplacer t2 بهاد l'expression هادي ونعوض t1 بهاد l'expression هادي ونلقى دلتا t اللي طلبوا مني. alors دلتا t tout simplement c'est quoi? c'est t2 اللي هي d sur v son و t1 اللي هي d sur c moins d sur c. alors on peut remarquer que عندنا d هنا و d هنا. alors on factorise au d. alors delta t c'est d facteur de 1 sur v 100 moins 1 sur c. On ferme la parenthèse. On l'expression de delta t entre l'entendu de l'éclair, bien entre l'éclair et le bruit de tonnerre. Bravo delta t en fonction, l'expression de delta t en fonction de d, vitesse du son et la célérité de la lumière. Rien à l'expression, c'est clair? La deuxième question. Alors, avant de résoudre cette question, alors on va écrire l'expression de delta t. Alors, delta t, il y a la distance d facteur de 1 sur v son moins 1 sur c. Ça marche? alors عطاونا واحد الكونديسيون هنايا. اش قال لك؟ ان لا فيتاس دو سون très inférieur à c. alors si on fait l'inverse de ça, alors 1 sur v son très supérieur à 1 sur c. alors dans ce cas on peut négliger ce terme là devant celui-là. فاهمين؟ غادي نقدر نهمل هذا 1 sur c، غادي نهملها قدام 1 sur v son. يعني عندي هادي موا هادي، يعني هادي نقدر نحيدها وتبقى عندي جوست دلتا تي إيتيغال دي سور في سون. علاش؟ نتوما يعطوني هاد الكونديسيون هادي. بيان سور سو كي نورمال، حيت سي 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde et la vitesse du son juste 340 mètres par seconde.
qui est normal. Alors 3 10 à la puissance 8 là بغيت نكتبها d'une manière d'autre manière هي 3 1 2 3 4 5 6 7 8 mètres par seconde. Alors automatiquement كيبان لنا ان la célérité de la lumière راها elle est très 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 grande devant la vitesse du son. C'est clair. لقينا دلتا تي ديالنا اللي هي دي سور في 100. الوغ هما ديجا عاطيني لا فيتاس دو سون، عطاوني الفيتاس دو سون هي هادي. الوغ كاينه عندي هي هادي، هي ديال فيتاس دو سون، و دلتا تي عطاوها ليا. اش قالك هنا؟ ديتيرميني لا ديستونس دي بوتي دي اللي هي هادي، ها هي بوتي دي عاودت فوقها. si la durée qui s'écoule entre l'éclair et le bruit de tonnerre est 5 secondes. يعني عطاوني هما الدلتا تي هادي عطاوها ليا كتساوي 5 سكوند. يعني في الحالة باش كتكون هداك الانترفال ولا هاديك لا ديوغي هي 5 سكوند، شحال هاديك لا ديستونس ديالي شحال بعيد عليا فين هاديك البلاصة فين وقعت الصاعقة ديال البرق. فاهمين؟ اذا من هاد لا غولاسيون كي جي اونكادري ici je vais déterminer petit d. Alors petit d c'est quoi? Ce n'est que delta t avec la durée qui s'écoule entre l'éclair et le bruit de tonnerre fois, pardon, c'est fois ça, fois la vitesse du son. Alors une application numérique تطبيق عددي ديال هادشي اللي عندي. Alors d اش كتساوي؟ هي 5 fois 340 mètres par... Pardon, c'est pas la peine de mettre les unités avant de faire le résultat, donner le résultat final de demander. Alors 5 fois 340 c'est 1700 mètres. Alors إذا بغينا نترجموها هي 1,7 كيلومتر، يعني تقريبا 2 كيلومتر باش بعيد هذيك البلاصة فين وقعت هذيك الصاعقة ديال البرق. C'est clair. L'exercice numéro 3 est le suivant. Alors beaucoup d'animaux utilisent les ondes sonores et ultrasonores pour communiquer entre eux. Alors شنو هما les ondes sonores شنو هما les ondes ultrasonores؟ alors باش نفهموا هذا نتكلموا شوية على le domaine des fréquences ديال les ondes sonores ou bien ديال le son en général. alors كما كنشوفوا هنا عندنا هنا من 0 هرتز حتى 160,000 هرتز. alors كنشوفوا واحد البلاصه هنا بلورانج اللي فيها le champ auditif humain ولا le champ audible le domaine audible pour les êtres humains من 20 حتى le 20 كيلو هرتز. alors من 20 هرتز حتى ل 20 كيلو هرتز. هاد لا زون هادي هي اللي كيسمع البشر. سي كلير. وحتى لي شا ولي شيان عندهم واحد لا زون معانا مشتركه حتى هما كيسمعوا. باش كتعيط على المش ولا على الكلب كيسمعك. الوغ حتى هو في لا زون ديالو ديال السمع ديالو كاينه تقريبا من 30 هرتز ولا 50 هرتز حتى ل 20 كيلو. ولكن ميم تيسمعوا حتى لي زولتراسون. الوغ الصوت لا فريكونس ديال الصوت باش كتفوت 20 كيلو هرتز كنسميوها الترا سون. فاهمين؟ الوغ فهاد لي زوند التراسون ولا لي زوند التراسونور الوغ كاينين دي زانيمو اللي كيتواصلوا اترافير هاد لي زوند التراسونور بحال لي دوفان. الوغ لي دوفان كيعطيو شي اصوات في الماء ما يمكنش حنا نسمعوهم. علاش؟ حيت ما داخلين في هاد الدومين اورانج وكيتواصلوا مع بعضياتهم. ميم لي شوف سوري لي دوفان. وكاينين دوطخ زانيمو اللي كيسمعوا لي فريكونس اللي تحت من 20 هرتز. هادو تسمى لي زوند انفراسونور ولا لي زوند لي دومين انفراسون. ça marche. الوغ بحال باغ اكزومبل لي توب هاد لو جونغ ديال لي زانيمو. وكاين لي زيليفون. الوغ لي زيليفون حتى هما عندهم تيصيفطوا دي ميساج دي ميساج اللي هما لا فريكونس ديالهم كتكون صغر من 20 هرتز. ميم راه كتشوفوا توجور راه كاين واحد لو دومين كومان بين هاد لي زانيمو وكيكون عندهم واحد الدومين التراسون. باغ اكزومبل لي شيان ولي شا عندهم واحد لا بارتي من لي زوند
سونور اللي كنقدروا نسمعوه ويقدر هو باش يقول 100 وراه كتسمعو انت، ولكن كاينين دوطخ زوند ولا دوطخ سون اللي كيقولوه اللي كيخرجوهم لي شا كيسمعوهم غير لي شا. aussi pour les chiens de même manière pour les dauphins. لي دوفان كاين واحد لابارتي منهم كنسمعوا داك الصوت ديال الدوفان، ولكن كاين دوطخ زوند اللي ما كنسمعوهمش حنايا اللي كي كومونيكيو مع بعضياتهم بهم. حتى لي شوف سوغي اوسي و دو ميم مانيير بور لي زوتر بور لوتر دومين اللي هو لي زوند انفراسونور ولا لي دومين انفراسون. فاهمين؟ جيسبر تكونوا فهمتوا شويه هاد لا ديفيرونس بين لي زوند سونور، لي زوند ultra sonores لي زوند انفراسونور، حيت لا ماجوريتي ديال لي زيليف كيكون عندهم واحد une ambiguïté autour ce genre des ondes. C'est clair? Alors on commence la correction de l'exercice. Alors on va fermer la parenthèse et on commence la correction. Alors on va lire tout d'abord l'exercice. Alors chasser leur proie et se localiser. Pour illustrer quelques propriétés de telles ondes, on utilise des émetteurs et des récepteurs ultrasonores. Un émetteur et un récepteur ultrason, sont placés côte à côte face à une paroi réfléchissante. يعني عندي واحد l'émetteur اللي هو ultrason avec un récepteur اللي هو ultrason تيكونوا côte à côte، يعني واحد حدا واحد en face à une paroi réfléchissante ou une surface réfléchissante du son. Ça marche? Alors l'émetteur émet des ondes ultrasons، يعني هاد l'émetteur كيصيفط واحد لوند ultra sonore كتضرب في هاد لا سيرفاس وكتعاود ترجع وكيستقبلها هاد لو ريسيبتور. فاهمين؟ كاينه بين الريسيبتور و l'émetteur كاينه بيناتهم وبين لا سيرفاس اون ديستونس اون ديستونس دي une distance égale à d. Ça marche? Très bien. Alors les tensions de sortie de l'émetteur اللي هي هذه السينيال ايمي اللي هو هذا اللي عطانا l'émetteur et le signal reçu اللي وصل لو ريسيبتور. هذا السينيال اللي صيفط l'émetteur وهذا اللي صيفط لنا الريسيبتور. سي كلير؟ قال لك سيدي sont observés sur l'écran d'un oscilloscope et sont donnés ci-dessous اللي كما كيبان لنا جات بالاياج اوريزونتال. عطاونا البالاياج اوريزونتال يعني كل مربع في هاد ليماج ولا هاد ليكرون ديال لوسيلوسكوب راه كيساوي ليا 1 ميلي سكوند باغ ديفيزيون، يعني كل ديفيزيون هنا راها هي 1 ميلي سكوند. سي كلير؟ جيسبر تكونوا فهمتوا لينونسي ديال ليكزارسيس. الوغ la première question de l'exercice, c'est pourquoi les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques. علاش هاد les ondes ultrasons ce sont des ondes mécaniques؟ واش هاد الموجات الفوق الصوتية واش هما موجات ميكانيكية؟ علاش هما موجات ميكانيكية؟ alors tout simplement إلا رجعنا la définition ديال d'une onde mécanique قلنا c'est une perturbation qui se propage dans un milieu matériel avec propagation de l'énergie sans propagation de la matière. C'est clair؟ ذكرنا واحد الحاجة اللي هو le milieu matériel. alors الصوت حتى هو كيحتاج un milieu matériel. C'est clair؟ كيفاش كنوصلنا الصوت؟ c'est un ensemble des déplacements des ondes de compression et des ondes de dilatation de l'air. C'est clair؟ ce qui fait puisque هاد les ondes هادو كيحتاجوا ils nécessitent un milieu matériel pour se propager, automatiquement ce sont des ondes mécaniques. C'est clair? Alors qu'est-ce qu'on peut écrire? Alors alors on peut dire que les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques car elles nécessitent un milieu matériel un milieu matériel pour se propager. Ça marche, pour se propager. R à la fin. Très bien. Ça marche. Ça me donne la réponse à la baine.
alors en gros, les ondes, non, les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques, علاش car elles nécessitent un milieu matériel pour se propager كيحتاجوا واحد الوسط مادي باش ينتشروا. راه لا ريبونس سهله وجبدنا من لا ديفينيسيون ديال اون onde mécanique اللي درنا في الكور. Alors la deuxième question, déterminer le retard taux entre l'émission et la réception. بغاو شحال كاين ديال الغوتار طو اللي هي دلتا تي، هاد دلتا تي اللي هنا هي طو. الوغ الا شفت هنا عندنا واحد ليكرون ديال لوسيلوسكوب، وفايت خدمنا في ترون كومان بلوسيلوسكوب بزاف، سكيفي كنعرفو كيفاش نخدمو به. عطاونا لا سونسيبيليتي اوريزونتال، عطاوناش فيرتيكال اوريزونتال، حيت لا سونسيبيليتي اوريزونتال ديما كتربط بلو طون. الوغ طو اش كتساوي ليا؟ هي في اش اللي عطاونا هما نورمالمون خصو يعطونا اس اش، معطونا في اش فوا اكس. هذا سي لو نومبر دي ديفيزيون، ça marche nombre de division. نقلبوا على هاد اكس شحال هو النومبر ديال لي ديفيزيون. الوغ هاد الفلاش هذا هو اللي كيمثل ليا لو روتار. الوغ شحال من فلاش عندي؟ يعني شحال من ديفيزيون عندي؟ لا ديفيزيون، لا بروميير ديفيزيون، لا دوزيام ديفيزيون. الوغ اوتوماتيكمون اكس est égal à 2. تري بيان. بقات ليا في اش. في اش غيكون عطاوها ليا في لي دوني. نرجعوا للور نشوفوا واش عطاوها لنا في لي دوني ولا لا. الوغ الا شفنا رجعنا هنا غنلقاوها هي هادي اللي كنت تكلمت عليها قبيله، اللي هي 1 ميلي سكوند باغ ديفيزيون. كتبوها هادي هي 1 ميلي سكوند باغ ديفيزيون، و x هي 2. alors taux tout simplement le retard entre l'émission et la réception, tout simplement c'est quoi? C'est 1 milliseconde fois 2. alors taux est égal à 2 millisecondes. علاش درت غير ميليسكوند فين مشات ديفيزيون؟ الوغ هنا عندي ميليسكوند باغ ديفيزيون، وهادو جوج ديال لي ديفيزيون، مشات ليا ديفيزيون مع ديفيزيون، اش بقات؟ جوست الميليسكوند. داكشي علاش انا كتبت طو تيكال 2 ميليسكوند. سي كلير. الوغ اون باس à la troisième question. Alors troisième question, déterminer D, la distance qui sépare l'émetteur et le récepteur de la paroi réfléchissante. يعني بغينا نعرفوا هاد المسافة D اللي كاينه بين هاد ليميتور وبين هاد لا سيرفاس، بغينا نعرفوا هاد المسافه هادي شحال كتساوي. الوغ سي سامبل. الوغ كنعرفوا حنا لا فيتاس، عطاونا لا فيتاس ديال لو سون. فيتاس ديال لو سون معروفه هي 340 ملي سكوند. فيتاس ديال لو سون هي 340 متر بار سكوند. هادي معروفه بحال لا فيتاس د لا لوميير اللي هي 3 فوا 10 على بويسونس 8 mètres par seconde. Ce sont des, on peut dire que c'est une culture générale pour un scientifique. D'accord? Alors هنايا l'onde فين كتمشي بحال هكا، كتضرب في لا سيرفاس ريفليكسيسونس وكترجع. يعني شحال قطعات ديال الطريق؟ قطعات هاد المسافة دي الي وروتور، يعني لا ديستونس باركوري بار l'onde شحال كتساوي؟ هي جوج دي، هي جوج ديال هاد المسافة هادي، حيت مشات ضربات في هاد لا سيرفاس ريفليكسيسون ورجعات، يعني دو دي، يعني المسافة هي دو دي. الوغ لا فيتاس هي هاد لا ديستونس هادي اللي هي دو دي على طو، هذاك لو طون نيسيسير ولا اونتخ لا ريسبسيون اي ليميسيون. سي كلير. الوغ لا فيتاس دي انا اش كنقلب لا ديستونس دي، الوغ غنجبدو دي من تما. الوغ دو دي est égal à taux fois V. انا اش باغي دي، alors on va diviser par 2, vitesse fois taux sur 2. Alors on va faire une application numérique. نديرو تطبيق عادي ونشوفو. Alors la distance t, la vitesse c'est 340 mètres par seconde. Alors il faut faire attention. طو شحال لقينا قبيله؟ رجع. طو c'est 2 millisecondes. Très bien, 2 millisecondes. واش غنخدم بالميليسكوند؟ شوف مزيان، لا فيتاس عندي بالمتر بار سكوند، اوتوماتيكمون غادي نحول هادي من الميلي سكوند للسكوند. الوغ هنا سي لوكازيون pour vous dire que pour convertir de millisecondes vers seconde on va multiplier fois 10 à la puissance moins 3. alors هنا غتكون عندي c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2. c'est clair. alors on va faire le calcul. alors
On va simplifier 2 avec 2. Alors la distance D, tout simplement, c'est 0,34 mètres. اللي هي إذا حولنا المتر للسنتيمتر 34 سنتيمتر. يعني من هنا لهنا، يعني إذا شدينا المسافة من هنا لهنا، يعني من هنا لهنا، من بين ليميتور والريسبتور هنا لهنا كاينة 34 cm. On va faire dans cette vidéo l'exercice 4 de la série. Alors on va lire tout d'abord l'exercice, après on va faire la correction. Alors au cours d'une manipulation du cours, un élève crée une perturbation qui se propage le long d'une corde élastique. La scène est filmée et un chronomètre est déclenché. Lorsque la perturbation quitte la main de l'élève, repérée par le point S sur la corde. Alors à l'aide du logiciel qui permet d'analyser la vidéo obtenue et isoler une image reproduite ci-dessous, à l'instant T1 est égal à 3 secondes. Alors au lieu de mettre ici S, c'est E. Alors dans le schéma, on a E au lieu de S. C'est le point E, c'est-à-dire l'élève. C'est clair? Alors la première question, l'onde est-il transversale ou longitudinale? L'onde transporte-t-il de la matière? Deuxième question, représentée par un point A sur la corde, le front d'onde. Troisième question, déterminer la célérité de l'onde le long de la corde. Quatrième question, décrire le mouvement du point D. Quelle est la durée de son mouvement? Cinquième question, où se trouvent les points A, B, C et C à la date T' est égale à 4 secondes? Vous vous aidez d'un schéma pour répondre à la question. Sixième question, considérons l'extrémité de la corde située au point noté F à 6 mètres de l'élève, et le point là, 6 mètres de l'extrémité de la corde d'Yali. Avec quel retard top prime par rapport au point E, c'est la source, le point F commence-t-il à bouger? Quelle date F est au repos de nouveau? Alors, la première question. Alors, l'onde est-il transversale ou longitudinale? L'onde transporte-t-il de la matière؟ يعني هاد الموجة هذه اللي كندرسو واش هي موجة طولية أو مستعرضة، واش تتم انتقال المادة خلال مرور هاد الموجة هذه. الوغ كما كيبان لنا في الشكل، الوغ هاد الموجة بيان سور كتبان لنا أنها سي اون اوند كي دايرة ترانسفيرسال. علاش ترانسفيرسال؟ كما كنشوفو أن لي بوين اللي عندنا ديال لا كورد، les points de la corde se déplacent perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. À la direction, les directions de propagation. Très bien. Très bien, on a justifié notre réponse. Alors pour la deuxième partie de la question, l'onde transporte-t-il de la matière? Bien sûr que non, puisque l'onde le long d'une corde, c'est une onde mécanique progressive. D'après la définition de l'onde mécanique progressive, on a transport de l'énergie, il n'y a pas de transport de la matière, bien sûr. Alors la réponse c'est non. Alors elle transporte, alors cette onde, elle transporte que de l'énergie, pardon, on va effacer ça, que de l'énergie. Très bien. Alors on passe à la deuxième question. Alors représenter par un point A sur la corde le front d'onde. Alors le front d'onde بالعربية هو مقدمة الموجة. d'accord. alors إلا شفنا الموجة ديالي هي هذه، المقدمة ديالها هي هذا البوان. alors هنا هي نوطيو غنسميو هاد لو بوان ديال غنسميو لو بوان A اللي كتسمى لو فرون d'onde. d'accord. Troisième question, déterminer la célérité de l'onde le long de la corde. alors بغينا نعرفو لا فيتاس ديال الموجة فهاد الحبل هذا. alors par définition la vitesse c'est la distance sur le temps sur delta t. alors عطاونا هما delta t في l'exercice، إلا قلبنا رجعنا لينونسي. alors عطاونا أن T1 هي باش وصلت الموجة مشات من هنا حتى لهنا.
هي T1 اللي هي 3 secondes. C'est clair? Allez-y. Alors delta T c'est 3 secondes. La distance من هنا حتى لهنا إلا جينا نحسبوها عندنا هنا 1 هنا 2 هنا 3 كل 2 كارو représente 1 mètre. يعني هنا عندنا واحد هنا alors 3 mètres. Alors la distance D c'est 3 mètres. Alors l'application numérique, alors 3 sur 3 est égal à 1. Alors la vitesse c'est 1 mètre par seconde. Alors, de nouvelles les unités s'il vous plaît. Alors la vitesse c'est 1 mètre par seconde. Alors pour la quatrième question, d'écrire le mouvement du point D. D qui est la distance 5 mètres par rapport à la source, ou là, par rapport au point E. Quelle est la durée de son mouvement? Alors pour décrire, alors une fois توصلها الموجة إلا جينا نوصل الموجة alors غتبدا تهبط حتى لهنا وعاوتاني تطلع حتى الفوق تعاود تنزل. Ça marche. Alors une fois l'onde ou bien le signal ou bien la perturbation كلهم بحال بحال arrive au point D, il commence à descendre. يعني كتبدا تنزل لتحت كما كتشوفوها بدات تنزل هنايا à descendre puis remonter هذا طلع ثاني حتى الفوق et redescendre تعاود تهبط et enfin revient et enfin sur sa position يعني موديل ديالها دو روبو ترجع لبلاصة لي موضع السكون ديالها ترجع لبلاصتها. هذه la première partie ديال la question. Deuxième partie c'est quelle est la durée de son mouvement. يعني بالعربية شحال ديال الوقت غتبقى تحرك فيه هذيك لو بوين دي. Alors tout simplement la durée de son mouvement c'est la durée de la perturbation. يعني هاد la question يقدر يقول لك شحال quelle est la durée de la perturbation, la durée de la déformation, la durée du mouvement d'un point appartenant à la corde. Alors إلا بغينا نعرفو شحال تبقى تحرك يكفي أنني نعرف هاد البيرتورباسيون شحال الوقت ديالها. C'est clair? Alors déjà في la question précédente لقيت la vitesse. عندي la vitesse اللي هي 1 mètre par seconde. Ça marche? Alors la vitesse كتساوي هي هاد L sur delta T. Ça marche? نسميها delta T prime باش ما تغالطش ليا. Delta T prime c'est la durée du mouvement d'un point qui appartient à la corde. Alors delta T prime شنو هي L sur V. هذوك L دابا شنو هي الطول ديال هاد لا perturbation. Alors L إلا شفت هنا فيها دو كارو وكل دو كارو هما 1 متر. Alors هنايا غندير L c'est 1 mètre, la vitesse c'est 1 mètre par seconde. Alors شحال كتبقى la durée ديال الموفمون delta T prime, la durée du mouvement ديال le point D delta T prime هي 1 seconde. يعني la perturbation كتاخد مدة ديال 1 seconde وكدوز على واحد لو بوين كدوز من واحد لو بوين. C'est clair? Alors on va passer maintenant à la cinquième question. Où se trouve le point A B et C à la date T' est égale à 4 secondes. يعني دابا غناخدو ليماج ديالنا فواحد لانستون ديال 4 secondes ماشي 3 secondes. قبيله كنا خدينا هذيك لاسبي ديال لا كورد في لا durée 3 secondes. Maintenant à 4 secondes. Vous vous aidez d'un schéma pour répondre à la question. Alors أول حاجة خصني نعرف لوند فين وصلات في هاد لا durée ديال 4 secondes. C'est clair? Bon, à la date T2 est égal à 4 secondes. La T', c'est T'. Alors le front d'onde, يعني مقدمة الموجة. Alors ici c'est T. Front d'onde se trouve à une distance D2. خصنا déterminant tel que D2 هي la vitesse ديال fois T' اللي هي
4 secondes. Alors D2 غتكون هي la vitesse c'est 1 fois 4 secondes. Alors la distance D2 هي 4 متر. يعني هذيك لا فروندوند مقدمة الموجة غتكون في 4 متر، وانا غنديروها في واحد الشيما اللي غنطلع دابا. الوغ الا شفت هنا عندي 1، هنا عندي 2، هنا عندي 3، هنا عندي 4. الوغ اش كتبان لك ان مقدمة الموجة كاينة في 4 متر. يعني هاد لا ديستونس هادي كاملة من هنا لهنا راه هي دي 2 اللي الله حسبتها قبيلات. هكا باش كنعرفوا لاسبي ديال لا كورد في واحد لانستون دوني. حنا سماوها تي 2، انا سميتها تي بريم. الوغ اون بو ريكتيفيي سا نديرو تي 2 هنا، تي 2 هنا. سي كلير. الوغ les points A, B, C, D, A, la C, la B, la A, ce sont dans sa position de repos. يعني كلهم غنلقاوهم في لا بوزيسيون ديالهم، يعني في سكون، في حالة سكون. فاهمين؟ هادشي اللي بغاو في la question 5. Alors pour la sixième question, considérons l'extrémité de la corde située au point noté F à 6 mètres de l'élève. يعني هاد le point F كاين هنا، هادي هي 6 متر اللي هي هادي. الوغ وليليف هو هذا، يعني التلميذ اللي دار البيرتورباسيون كاين في هذا لو بوين او، وهذا هو الطرف ديال لاكورد، يعني ليكستريميتي، يعني النهايه ديال لاكورد. avec quel retard top prime par rapport au point E le point F commence-t-il à bouger. يعني بغاو لو retard temporel، يعني لوند خرجت من E في l'instant 0، امتى غتوصل ليا لو بوين F. alors par définition، alors le retard temporel, top prime. Alors top prime c'est quoi? C'est la distance EF sur la vitesse. C'est simple. D'accord? Alors EF sur la vitesse, alors est égal à quoi? À F c'est 6 sur 1. Alors le retard top prime c'est 6 secondes. يعني 6 ديال السكوند باش غتوصل لوند من النقطة او حتى النقطة اف، هو لو روتار temporel اللي قرينا في لو كور. Ça marche. Alors pour la deuxième partie qui est la date F et au repos de nouveau، alors الموجة غتوصل في 6 سكوند. alors شحال خاصها ديال الوقت باش تخرج، باش تكيتي لو بوين اف. يعني غنشدو هاد لو طون، هذا الطون غنسميوها تي كي، le temps de quitter de l'onde bien sûr. غيكون هو top prime plus delta t de perturbation. اللي لقيناه حنا هو إلا رجعنا ليكزارسيس قبيله هو 1 سكوند، سمينا تي بريم. الوغ رجع لنا وندير تي بريم، فوالا حيد تي بريم. الوغ 6 secondes plus 1. alors t de sortie de quitte pour quitter le point F c'est 7 secondes. يعني moins 7 secondes لوند غتكون وصلت هنا، تكون خرجت من لو بوين الى كيتي لو بوين F. فاهمين؟ يعني لو بوين F ولات هنا dans ce cas le point F est au repos. C'est clair. Exercice 5 de la série. Alors, on va lire tout d'abord l'exercice. Un signal transversal se propage le long d'une corde élastique avec une vitesse de propagation V est égale à 2 mètres par seconde. L'aspect de la corde à l'instant T1 est représenté sur la courbe ci-contre. Voilà عندنا المظهر ديال الحبل ديالي في واحد l'instant T اللي سموها T1. Ça marche. La première question et qu'il s'agit d'un signal transversal longitudinal. D'accord? Justifiez votre réponse. Alors, il a déjà c'est un signal transversal. Automatiquement, c'est la justification. On a un transversal, mais il faut justifier ta réponse. La deuxième question, déterminer graphiquement la longueur L du signal, déduire sa durée taux. Troisième question, déterminer l'instant T1. يعني T1 هي l'image تخدت في واحد l'instant T1. بغاو امتى خدينا هاد l'image هادي ولا هاد المظهر ديال الحبل.
Quatrième question, représenter l'aspect de la corde à l'instant t2 est égal à 7 10 puissance moins 2 secondes. La dernière question, déterminer l'instant au bout duquel le signal quitte le point Q situé à 16 cm de la source. Alors, la première question, wesh had signal ou had l'onde, wesh transversale ou longitudinale. Alors, la justification, bien sûr, comme déjà, c'est un signal qui est transversal. Elle est transversale, elle est مستعرضة لأن la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est clair? Direction de perturbation, là, de déformation. C'est la même chose. De la déformation est perpendiculaire à la direction de propagation. Direction de propagation, d'accord? C'est la direction de propagation. C'est la direction de déformation. Direction de déformation. C'est clair? Alors on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, déterminer graphiquement la longueur L du signal et déduire sa durée temps. Alors on veut déterminer la longueur du signal. Le signal de l'oued, c'est celui-là. Alors L est la distance. Alors L c'est quoi? C'est 10 moins 4. 10 moins 4 est égal à 6 cm et c'est la longueur du signal. طول ديال التشويه ولا ديال الموجة فاهمين؟ الوغ طول ديال التشويه ديالي. الوغ بالنسبة لا دوزيام بارتي déduire sa durée temps. Alors la durée du signal, la durée temps du signal شنو هي؟ Alors la vitesse عطاوها ليا هي 2 mètres par seconde. Alors la vitesse il y a L sur temps. Alors temps شنو هي من هنا؟ temps c'est L sur V. Alors une application numérique عطاونا L جبدناها اللي هي 6. Alors c'est 6 fois 10 à la puissance moins 2. علاش ضربت في 10 puissance moins 2 باش نحول من سنتيمتر للمتر. علاش حولنا للمتر؟ حيت الفيتاس اللي عطاونا في التمرين ديالنا الى ردينا البال عطاوها لنا باش بمتر بار سكوند. كاين المتر هنا سكيفير خصني اوبليغاتوارمون نحول من سنتيمتر للمتر. هنا sur 2 alors temps est égal la durée du signal c'est 3 fois 10 à la puissance moins 2 secondes. هذه المدة ديال السينيال ديال التشويه ديالي ou bien de la perturbation. فاهمين؟ Alors troisième question, déterminer l'instant T1. Alors l'instant T1, pour déterminer l'instant T1, alors خاصني دابا في T0 T égal à 0 نسميوها T0 وهذه T1 باش وصلت لوند لهنا. alors في T0 لوند كانت هنا في T1 وصلت هنا. alors دلتا T égal à T1 moins T0 égal à T1 حيت ديجا T1 هي 0. فاهمين؟ قطعت هاد لا ديستونس كاملها يعني من 0 حتى ل 10. هذه هي دي. الوغ دي تيغال 10 سنتيمتر. فاهمين؟ و لا فيتاس عطاوها ليا هي 2 متر بار سكوند. الوغ كنعرفو انا لا فيتاس شناهي هي دي سور تي 1 حيت ديجا قلت لكم ان دلتا تي هي تي 1 موان تي 0. تي 0 سي لانستون باش كانت لوند في لا سورس و تيغال 0 بقات لي غير تي 1. الوغ تي 1 من هنا اش تساوي ليا سي دي سور في. الوغ لا ديستونس 10 سنتيمتر يعني اوتوماتيكمون غادي نحول المتر sur 2. alors T1 اللحظة اللي صورنا فيها هذا المظهر ديال الحبل هي 5 10 puissance moins 2 secondes. فاهمين؟
هذه هي l'instant T1. C'est clair? Pour la quatrième question, représenter l'aspect de la courbe à l'instant T2. Alors d'abord, بغاو نرسمو l'aspect de la courbe في l'instant T2 اللي ولات دابا هي 7 fois 10 à la puissance moins 2 secondes. يعني خصنا نقلبو لو فرون دوند فين وصل، يعني مقدمة الموجة فين وصلات. alors pour déterminer le front d'onde فين وصل، alors غنعرفو ان لا فيتاس ما كتبدلش، بقات نفس لوند ولا نفس لا بيرتورباسيون عندنا، هي لا ديستونس دي بريم اللي خصنا نديتيرمينيو سور تي 2. alors دي بريم شناهي هي فيتاس في تي 2. alors دي بريم هي 2 fois 7 fois 10 à la puissance moins 2 دي بريم سيدي هي 14 متر اللي هي fois 10 à la puissance, pardon, alors fois 10 à la puissance moins 2 mètres, il y a 14 centimètres. Cela veut dire que le front d'onde est arrivé à la distance, il est arrivé au point de la distance 14 centimètres. Voilà. Alors la longueur de la perturbation est 6 centimes, et on a 14 centimes. هذا سي لو فرون دوند، وغادي نرجع بواحد 6 سنتيمتر، يعني 14 موان 6 تعطينا 8. هذه مؤخرات الموجة ديالي. سي كلير؟ الوغ هذا هو لاسبي ديال لاكورد في لانستون تي 2. فاهمين؟ Alors, la cinquième question et la dernière question de l'exercice. Alors, déterminez l'instant au bout duquel le signal quitte le point Q situé à 16 cm de la source. يعني هنا هي le point Q كاينه في واحد لا ديستونس ديال 16 cm. alors اول حاجه خصنا نعرفوا امتى غيوصل هذا السينيال لو بوين Q. لو بوين Q امتى غتبدا تتحرك. alors le point Q commence sa vibration, on vient commencer à bouger de vibration à l'instant T نسميها TQ اللي غتساوي ليا هي S المسافة من لا سورس اللي هي هادي حتى لو بوين Q SQ sur la vitesse. ديجا لا فيتاس عندي في لي دوني ياك. alors SQ هي 16 سنتيمتر 10 à la puissance moins 2 sur 2 تعطينا هي 8. alors TQ هاد TQ هادي اللي هي 8 8 في 10 بويسونس موان 2 سكوند ديال اللحظه فاش غادي توصل الموجه. هاد لو فرون دوند غيوصل لهنا، يعني يكون بحال هكا تقريبا. فوالا تكون عندي فوالا كوم سا. الوغ في هاد اللحظه هادي مدار الحبل غيكون على هاد الشكل، ولكن امتى غادي تخرج هاد الموجه هادي؟ غادي تخرج يعني بغاو هما هاد لاسبي هذا، نمسح هاد لاسبي هذا، ولكن اش كيقلبوا هما بغاو لانستون فاش غيكون بحال هكا، يعني كي تكون il va quitter le signal. فاهمين؟ الوغ امتى غادي تكيتي لو سينيال؟ الوغ خصنا نعرفو هاد لو سينيال شحال لا ديوغي ديالو، هاد السينيال هذا شحال تيجلس ديال الوقت. الوغ حنا حددناها قبيلات اللي هي طو اللي جبدنا قبيله بلاتي باردون. الوغ ها هي هنا لا ديوغي دو سينيال هي 3 10 puissance moins 2 secondes. يعني الا شدينا عرفنا امتى غتكون لوند في ديك لو بوين كي، نزيدو عليها الوقت ديال السينيال شحال الوقت ديال لي بيرتورباسيون، غادي نلقاو لو طون ديال بيان لا دات ديال لو بوين كي امتى تكيتي ليا لوند. فاهمين؟ الوغ لو بوين كي termine son mouvement à l'instant, bien à la date, c'est la même chose, à l'instant, bien à la date. امتى à la date نسميوها تي بريم ديال كي، هو اللحظة فاش غتوصلها لوند زائد الوقت ديال الموجة، الوقت ديال البيرتورباسيون ديال السينيال ديالي اللي هو طو اللي حسبت ليه هو جو بونس 3 10 بويسونس موان 2. يعني شديت 3 زدت عليها هاد تي كي هي هادي، وهادي هي 3 فوا 10 بويسونس موان 2. إلا جمعتهم بجوج 3 بلس 8 سي 11 فوا 10 على بويسونس موان 2 سكوند. يعني في هاد لا ديوغي هادي غتكون لو بوين كي في لا كو ديال السينيال، يعني في المؤخرة ديال الموجة
يعني le point Q il va quitter le signal AT prime Q est égal 11 10 puissance moins 2 secondes. يعني في هذه اللحظة هذه Q غتكون خرجت ليا من غيكون السينيال داز على لو بوان Q ولات stable يعني ولات رجعت la position initiale. Alors on va faire l'exercice 6 de cette série. Alors on va lire tout d'abord l'exercice. Alors lors d'un séisme, la Terre est mise en mouvement par des ondes de différentes natures qui occasionnent des secousses plus ou moins violentes ou destructrices en surface. On distingue alors les ondes P les plus rapides se propageant dans les solides et les liquides. D'accord? Les ondes S moins rapides et propagent dans les solides, juste dans les solides. Par contre, les ondes de type P, elles se propagent dans les solides et aussi dans les liquides, c'est-à-dire les océans et les rivières. Alors, l'enregistrement de ces ondes par des sismographes à la surface de la Terre permet de déterminer l'épicentre de séisme, lieu de naissance de la perturbation, c'est-à-dire البؤرة ديال الزلزال. فاهمين؟ اللي غنسميو هي لا سورس ديال النيسونس دو بيرتورباسيون، هي لا سورس ديال لا بروباغاسيون ديال لوند ديالنا اللي هي سي اون اونde sismique. Alors les schémas A et B modélisent la propagation des ondes sismiques dans une couche terrestre. Alors on a deux types d'ondes. Première question, les ondes P, appelées aussi des ondes de compression, sont des ondes longitudinales. C'est celle-là. Alors les ondes P, ce sont des ondes longitudinales, et les ondes B, ou bien les ondes S, appelées des cisaillements, des ondes de cisaillement, sont des ondes transversales. Alors définir une onde transversale. Alors les ondes transversales, c'est l'onde S. Et là, les ondes S, les ondes petit ou grand B. Alors on peut remarquer ici que la source de propagation est perpendiculaire à celle de la déformation. Alors c'est simple. Alors pour donner la définition d'une onde transversale, c'est une onde dans laquelle on a la direction de déformation, mais là est perpendiculaire à celle de propagation. يعني منها اتجاه انتشار عمودي على اتجاه التشويه. Propagation. Très bien. La deuxième question, indiquer le schéma correspond à chaque tube d'onde. Alors les le tube d'onde, ce sont des ondes longitudinales. D'accord? Longitudinale. Et la définition d'une onde longitudinale, ce que je voulais dire, la direction de propagation est celle de déformation. Déformation. Mais de l'autre côté, c'est une onde qui est transversale. Transversale. La direction de propagation perpendiculaire à la direction de déformation. C'est clair? Alors, les deux questions, ce sont des questions simples. Alors, la deuxième partie de l'exercice. Alors, un séisme s'est produit à San Francisco, Californie, en 1989. Le document ci-dessous présente le sismogramme obtenu lors de ce séisme à la station Orica. Alors station Orica واحد station اللي تديتكتي ليا لي دوك الهزات الارضيه اللي فيه ان ديتيكتور اللي وقع هذاك الزلزال اللي وقع في سان فرانسيسكو في 1989. Alors station sismique située au nord de la Californie, l'origine du temps T0 a été choisie à la date du début du séisme à San Francisco. Alors في اللحظه هذه T0 هنا وقع الزلزال في سان فرانسيسكو. Mais هاد الستاسيون qui a détecté هاد les ondes sismiques
كاين في le nord ديال Californie. C'est clair? Alors le séisme présente deux traits d'onde repérés par A et B. Alors à quel type d'onde S et P correspond chaque train? Alors on a le train d'onde A واش هو l'onde S ولا P. De même manière on a هاد P واش هو S ولا P. يعني كما قلنا ان les ondes sismiques qui connaissent deux natures يعني transversale et longitudinale. Ça marche. De deux, justifier la réponse à l'aide du texte de l'introduction. يعني justifier la réponse ديالنا علاش le tube ديال l'onde ديال la première question لينا. L'avant-dernière question, sachant que les ondes P se propagent à une vitesse moyenne de 10 km par seconde, calculez la distance séparant l'épicentre et du séisme et la station أوريكا. يعني دابا عطاونا لا فيتاس باش كتبروباجا باش بحال كتبروباجاو دوك لي زوند بي. بغينا نعرفوا المسافة بين أوريكا يعني ستاسيون اللي ديتيكتا لنا الزلزال والبؤرة ديال الزلزال. Ça marche. La dernière question, on déduire la vitesse moyenne des ondes S. On a la vitesse des ondes S. Alors, il a besoin de les ondes P et S correspondent à chaque train d'onde. Alors, قالوا لنا في l'énoncé, là, رجعنا l'énoncé هنايا. عبدو معايا البال. اش قال لنا هنا؟ قال لك les ondes P sont les plus rapides. S moins rapide. يعني شكون اللي ديتكتات الأول؟ train d'onde A. هذه هي اللي ديتكتات الأولى. هذه هي اللي ديتكتات الأولى، يعني هذه راها ديال l'onde la plus rapide. هذه c'est le train d'onde correspond à l'onde la moins rapide. Moins rapide. Ça marche. Alors automatiquement la justification à l'aide du texte. Alors je connais la plus rapide. Alors P est plus rapide que S. Alors donc P c'est le train d'onde, les trains d'onde A, et S correspond à train d'onde B. C'est clair? La justification, je vous donne un texte. Alors, moi, les ondes de type B sont plus rapides que les ondes de type S. Alors, 2-3, sachant que le début du séisme a été détecté à Auricat à 8h 15 minutes 20 secondes, à laquelle le séisme s'est déclenché à l'épicentre. On va déclencher à l'épicentre. Alors, on va déterminer delta T. Delta T, alors delta T هي فرق ديال الوقت بين من l'épicentre حتى الستاسيون أوريكا. Alors delta T c'était 2 moins T1 avec T2 déjà عطاوها لينا هما اللي هي 8 سوايع 15 minutes et 20 secondes. Alors delta T déjà donné dans le schéma. Alors delta T هي من هنا هذا هي l'épicentre كاين هنا. l'épicentre هنا كاين عندنا ستاسيون أوريكا. alors هذه هي دلتا تي. alors دلتا تي c'est 40 secondes. c'est clair? c'est 40 secondes. alors إلا بغينا تي ان انستون باش خرج ولا الوقيته باش ديكلونشا ليا لو سيسم من l'épicentre ديالو. alors c'est T2, c'est T2 moins delta T. Alors c'est 8h 15 minutes 20 secondes moins 40 secondes. alors الا شدينا هاد الوقت هذا ونقصنا منه 40 سكوند عطينا 8 سوايع و14 دقيقة و20 سكوند. ça marche. هادي تي 2 هادي الوقيته باش ديكلونشا ليا لو سيسم ديالنا. فاهمين؟ من ليبيسونتر يعني من البؤرة ديالو. alors la question suivante de 4, sachant que l'onde P se propage à une vitesse moyenne de 10 km seconde moins 1, calculez la distance séparée l'épicentre de séisme et station أوريكا. إذا رجعنا قلنا هاد لو تران دوند A راه هي P. إذا الوقت من l'épicentre حتى لستاسيون أوريكا هو
20 secondes. فاهمين؟ إذا هو pardon هو 40 secondes. إذا عطاونا لا durée عندنا هي 40 secondes. داكوغ. الوغ دلتا تي عندي من ليبيسونتر حتى لستاسيون اوريكا، من هنا حتى لهنا المدة باش وصل ليا الزنزان من ليبيسونتر حتى ستاسيون اوريكا هو 40 secondes avec une vitesse اللي هي 10 km par heure par seconde. Ça marche. Alors إلا بغينا لا ديستونس، هنا كنعرفو أن لا فيتاس هي لا ديستونس سور دلتا تي. الوغ أنا كنقلب على لا ديستونس بين ليبيسونتر و ستاسيون اوريكا. الوغ دي سي لا فيتاس فوا دلتا تي. الوغ ابليكاسيون نيميريك هي 10 فوا 40. الوغ لا ديستونس هنا هي 400 كيلو متر. يعني هذيك ستاسيون اوريكا بعيدة 400 كيلومتر على البلاصة فين وقع ليا الزنزال ديالي، وعرفناها اترافيغ هذاك لي سيستوغرام. سا مارش. عرفناها اترافيغ هذاك سيسموغرام اللي هو هذا اللي عندنا هنايا اللي فيه لامبليتود اون فونكسيون دو طون. C'est clair. Alors la dernière question. Alors on déduire la vitesse moyenne des ondes S. Alors بغينا نعرفو la vitesse moyenne des ondes S، خصنا نعرفو امتى وصلت ليا لوند S للسورس. فوالا هاد لي تران دوند بي. الله نمسح هاد الشي هنا باش نكسبليكيو مزيان داكشي. الوغ هاد لي زوند بي هما كوريسبون هاد التران دوند بي. يعني امتى وصلت هادي؟ وصلت فهاد الوقيته وصلت ليا الستاسيون، يعني هاد دلتا تي غنسميوها دلتا تي بريم. سا مارش. دلتا تي بريم بغينا نعرفو الفيتاس ديالها. الوغ تقريبا غيكون هنايا 60. الوغ 40 50 40 50 65 60 65. Alors delta t prime c'est 65, c'est clair? Alors on va calculer la vitesse moyenne. Alors delta t prime c'est 65 secondes. Ou la distance bin l'épicentre Aurica, station Aurica. On a déjà déterminé la distance ديال هي 400 كيلومتر، حيت ستاسيون بعيدة على المركز ديال البؤرة ديال الزنزال ب 400 كيلومتر. الوغ لا فيتاس ديال لي زوند اس هي لا ديستونس 10 سور دلتا تي بريم. سي كلير. ابليكاسيون نيميريك. الوغ لا فيتاس ديال لي زوند اس هو لا ديستونس اللي هي 400 كيلومتر سور 65 secondes. تعطينا à peu près si on fait une application numérique, alors je pense qu'on va trouver 6 fois 15,15 km par seconde. Alors s'il vous plaît, à vérifier le résultat de la vitesse des ondes S. Ça marche? Bon, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. Alors نتلاقاو إن شاء الله في la deuxième série ديال la leçon les ondes mécaniques progressives périodiques. نبداو اون نوفيل سيري. انا تنظن غنسالي هاد السلسله ديال التمارين هنايا. غندير 6 ديال لي زيكزارسيس في كل بريسك 6 زيكزارسيس جوسكا 7 في كل درس. alors ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين ديالنا و vous laissez des commentaires et n'oubliez pas de d'abonner et partager la vidéo avec tes camarades et au revoir.